सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फଳରେ समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथमे मिल परिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आजिर भिडियोरे मु आपण मानकु कहिबि कि तृतीय सप्ताह अर्थात 14 रु 21 तारिख पर्यंत समय आपण मानकर किपरि भाबरे कटिबो, केउ प्रकार भाबरे आपण माने एही सप्ताह को प्लानिंग मध्य करिवे, ए सप्ताह आपण मानकर किपरि भाबरे कटिबो, विशेष भाबरे जदि कहिबा आपण मानकु केउ सब फायदा मध्य मिलिबो, ता सहित केउ सब जिनिसरे आपण मानकु सावधानता मध्य अवलंबन करिबाकु पड़िबो, आपण मानकर लव लाइन बिजनेस कैरियर किपरि भाबरे रहिबो, ए सप्ताह आपण मानक पई किपरि रहिबो, ता सहित आपण माने प्रत्येक दिन किपरि भाबरे कटेइबे एवं ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण टिप्स मध्य आपण मानकु मु देबी एवं वीडियो शेष रे आपण मानकु मध्य किछि उपाय मध्य कहिबी, जहा द्वारा आपण माने ए सप्ताह को भल एवं महत्व मध्य करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करिबा पूर्व आपण मानकु मोर गोटे रिक्वेस्ट कि जदि आपण माने ए चैनल ले नुआ आछंती तेबे चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फଳରେ समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथमे मिली परिबो। तेबे आसंतु जानिबा आपण मानक पई एही तृतीय सप्ताह किपरि भाबरे रहिबो, अर्थात 14 रु 21 किपरि भाबरे रहिबो। जदि आपण मानकु प्रथमे सबुठारु कहिबा कि एही सप्ताहरे आपण मानक पई पॉजिटिव रहिबा पई जेउ अछि, जदि विशेष भाबरे कहिबा कि बंधुगण आपण मानकर कौनसी राजनीति लोक मानक सहित साक्षात मध्य हेबो एवं लोक मानक सहित आपण मानक लोकप्रियता मध्य बढ़िबो, संतान मानक द्वारा कैरियर विषय आपण मानकु सुख समृद्धि मध्य मिलिबो, आपण मानकु धार्मिक स्तर रे किछि पुरस्कार मध्य प्राप्त हेबो, आपण मानकर मन धार्मिक क्षेत्र रे मन बढ़ेइबो, प्रॉपर्टी संबंधी किछि कार्य बाकी रहिथिला ता भी मध्य बनेइबार संभावना मध्य रहिअछि। आपण मानकर एही दिन रे बहुत भल स्थिति मध्य रहिबो, ता सहित आपण मानक भाग्य एवं संतान द्वारा किछि कार्य आपण मानक सुख मध्य मिलिबो, आपण मानकर एही आदर्शवादी विवेक लोक मानक बहुत मात्रा रे प्रसन्न मध्य करिबो, ता सहित आपण मानकर ग्रहर काफी संतोषजनक मध्य होई रहिबो। जेउ माने आपण मानकर विपक्ष रे सबु बेले कहुतिले सेमाने आपण मानक सपक्ष रे मध्य कहिबे एवं आपण मानक कार्य रे काफी सुधार मध्य देखिबा पई कि आपण मानक मिलिबो। सबु कार्य आपण मानक पई कि शांतिर सह देखिबा पई कि नजर मध्य आसीबो। घरे मध्य कौनसी धार्मिक कार्य करिबार योजना मध्य आपणक मानक उपरे पड़िबो। आपण माने निजे निजकु टिके सठिक भाबरे ताजा निरूपण करी देखेबे एवं ता सहित जदि कहिबा आपणक कार्य रे किछि पेमेंट बाकी रही जाइथिला, से कार्य को अर्थर अभाव जुगु हेउथिला से पेमेंट मध्य आपण मानकु मिलिबो, जहा फଳରେ आपणक कार्य संपन्न मध्य हेबो, जहा द्वारा आपणक मन प्रसन्न मध्य रहिबो। आसंतु जानिबा एबे एही दिन रे आपण मानक पई कोन सब खराब समय रहिअछि। कौनसी क्षेत्र रे भी हेउ आपण माने केबे भी धार करज एही दिन रे करंतु नाही। धन लेन देन करिबा ठारु छलना आदि रे आपण माने शिकार मध्य होई पारंती। आपण मानकर जदि कौनसी कार्य हेउ नाही तेबे सेठी अधिक चिंता मध्य करंतु नाही। यह करिबा द्वारा आपण मानकर हातरु समय मध्य बाहर होई जाइथे। सामाजिक लोक मानक सहित आपण मानकर मधुर संयमता मध्य रखिबार संभावना रही अछि, नाही कि ना किछि नकारात्मक पुराणा कथा पुणी थरे आपण मानक उपरे उठी पारे, जहा फଳରେ आपण माने मनरे किछि टाइम पई मन को दुश्चिंता नहीं आसीबे। सबु बेले निजर स्वभाव को पॉजिटिव भाबरे रखंतु, ए कथा को मध्य आपण मानकर आवश्यकता रहिछि। आपणकर एही सरल स्वभावर लोक माने आपणक ठारु फुल फायदा मध्य उठेई पारंती, जहा द्वारा आपण मानकर मनर स्थिति विचलित मध्य होई पारे, जहा द्वारा आपण मानकर महत्व कार्य मध्य अटकी जाई पारे। कौनसी प्रकार कार्य को नै कि आपण माने काहा को कथा दैछंती से कार्य को आपण माने पूरण करंतु, नाही कि नै आपण माने जेउ कथा देइथिबे से कथा को जदि आपण माने न रखि परिबे तेबे आपण मानकर इज्जत केबे रहिबो नाही। ता सहित कहिबा कि आपण माने केबे काहा ऊपर ईर्षा मध्य करंतु नाही। किए कोन आनिछि, किए कोन नेइ जिवो, किए कोन देबो, से सबुर किछि भी फरक पड़ी न थाए। आपण माने आपण मानक कार्य रे सबु बेले तदारख रखंतु। संपत्ति संबंधी कार्य रे आपण माने सबु बेले मने रखिबे कि भाई मानक सह कलह करिबे नाही।
ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସଙ୍ଗତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇପାରେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ କାଫି ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନରେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଖୁସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାଫି ଭଲ ହୋଇ ରହିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବାର ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଛଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଧନ ଲେଣଦେଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି କି ନା ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ କଣ ସବୁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆରାଧନା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକୋଲେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସାବୁଦାନାରେ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ବଦଳରେ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କିଛି କେଶର ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।